नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु ए भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आपण मानकु अनुरोध भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एबे चलंतु जीवा प्रथम प्रश्न को। राति रे खाद्य खाई सारिबा परे कोन खाइले हजम शक्ति बढ़ी थाए। आपण मानक पई प्रत्येक प्रश्नर चारोटी ऑप्शन रही। जदि आंसर जानिथिबे आपण 5 सेकेंड भितरे कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी बादाम, ऑप्शन डी पान मधुरी। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ होउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु यार सठिक आंसर जानिबा पूर्वरु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन को ऑल रे रखंतु जहा फल रे कि सर्वप्रथमे एही भलिया इंटरेस्टिंग वीडियो को देखि पारिबे। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक उत्तर हैला ऑप्शन डी पान मधुरी। राति रे खाद्य खाई सारिबा परे पान मधुरी खाइले हजम शक्ति बढ़ी थाए। दर्शक बंधु एबे चलो जीवा परवर्ती प्रश्न को। केउ खाद्य खाइले मनुष्यर हाड़ मजबूत रुहे। ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी माछ, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी क्षीर। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन डी क्षीर। क्षीर खाइले मनुष्यर हाड़ मजबूत रुहे। दर्शक बंधु एबे चलो जीवा परवर्ती प्रश्न को। सबुदिन गरम पानी पीवा द्वारा केउ रोग भल होइथाए। ऑप्शन ए किडनी रोग, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी मधुमेह। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला थायराइड। सबुदिन गरम पानी पीवा द्वारा थायराइड रोग भल होइथाए। दर्शक बंधु एबे चलो जीवा परवर्ती प्रश्न को। केउ परिबा खाइले मनुष्यर रक्त शीघ्र वृद्धि होइथाए। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी कलरा, ऑप्शन सी बीट, ऑप्शन डी मूला। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ होउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक आंसर हैला ऑप्शन सी बीट। बीट परिबा खाइले मनुष्यर रक्त शीघ्र वृद्धि होइथाए। दर्शक बंधु एबे चलो जीवा परवर्ती प्रश्न को। केउ पत्रर रस मुहरे लगाइले व्रण शीघ्र भल होइथाए। ऑप्शन ए निम्बपत्र, ऑप्शन बी अमृत पत्र, ऑप्शन सी बेलपत्र, ऑप्शन डी तुलसी पत्र। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ होउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन ए निम्बपत्र। निम्बपत्र रस मुहरे लगाइले व्रण शीघ्र भल होइथाए। दर्शक बंधु एबे चलो जीवा परवर्ती प्रश्न को। कंचा लंका खाइबा द्वारा शरीर पाई कोन लाभ मिली थाए। ऑप्शन ए पेट जंत्रणा, ऑप्शन बी आँखि समस्या, ऑप्शन सी रक्त परिष्कार, ऑप्शन डी बाल झड़ीबा। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ होउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन सी रक्त परिष्कार। कंचा लंका खाइबा द्वारा शरीर पाई रक्त परिष्कार लाभ मिली थाए। दर्शक बंधु एबे चलो जीवा परवर्ती प्रश्न को। सकालू खाली पेटरे कोन खाइले गैस समस्या शीघ्र मुक्ति मिली थाए। ऑप्शन ए दालचीनी गुंड, ऑप्शन बी मांडिया गुंड, ऑप्शन सी हलदी गुंड, ऑप्शन डी जीरा गुंड। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ होउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन बी मांडिया गुंड। मांडिया गुंड खाइले सकालू खाली पेटरे गैस समस्या शीघ्र मुक्ति मिली थाए।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଫଳ ରସ ପିଇଲେ ଲିଭର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସେଉ, ଅପସନ୍ ବି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ସି ସାନ୍ତରା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତିଦିନ ସାନ୍ତରା ଫଳ ରସ ପିଇଲେ ଲିଭର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ୍ଷୀର ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଚିନି, ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା। କ୍ଷୀର ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କମଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୋଟାପଣ, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ମୋଟାପଣ। କମଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟାପଣ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ମାଛ କିମ୍ବା ମାଂସ ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ହଜମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଆଜ ରସ, ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଦା ରସ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମାଛ କିମ୍ବା ମାଂସ ଖାଇଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟର କୃମି ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଆନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ବି ଅଦା, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇଲେ ପେଟର କୃମି ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଆଜ ରସ, ଅପସନ୍ ବି ଦୁବ ଘାସ ରସ, ଅପସନ୍ ସି ଅଦା ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଖୁ ରସ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଦୁବ ଘାସ ରସ। ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁବ ଘାସ ରସ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୂଳା, ଅପସନ୍ ବି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି କଲରା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ବାରମ୍ବାର କାଶ ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଦା, ଅପସନ୍ ବି କଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ସେଉ, ଅପସନ୍ ଡି ହଳଦୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି
କଳା ଗୁଣ୍ଡ। ବାରମ୍ବାର କାଶ ହେଉଥିଲେ କଳା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।